buni ang je অবদান যে বনি যে sini অপরাধ যে প্রেডিকশন খালাই মানে তিনি বনি তিনি এই সিন্দারানি এই সারিগ্রানি রেজাল্ট bo hasini tisi bini wangsung mani bai जों दिनै 15-16 कलेज प्लास डिफरेंट सब डिविजन एवं सेंट्रल एवं शुरू सब डिविजन या नारायणकुमार काउंसिल में रेस पाइजा सुसुम दिनै जे एक माने सिनि जे पुइला लामा खुलुनाय जे जे फाउंडार जाति सामखाय थादाक जों सि बरन गुरुदिन पलंमाया तानि हिनबा जे तिनि बंनि साइतं माबाय जदि चिगोनसा साइतंमा जों तिनि सारा त्रिपुरा एक जागा दंदा इबो हासिनि टिसिबिनि जे भविष्य जों तामाद्र थानाय हयतो बस्तु वानसो जागेना किन्तु इबा टिसिबिनि तिनि एकटा रेजाल्ट सि रेजाल्ट इन फ्यूचर तला जरा दंजाक डिफरेंट कलेज जरा डिफरेंट स्टुडेंट दंनाय आनि कथाय रंगां एकटाय कयमोन लेखा पढ़ा सिनी एज ए ह्यूमन बीइंग एज ए बरक थानिबाय लेखा पढ़ानाव किन्तु शुधु लेखा पढ़ा जाबाय जों लेखा पढ़ा सिनि सिनि तो जाबाय जों सिनि सोसाइटि मा इनभल्व होनांनाय इनभल्व छदा राजा शुधु सोसाइटि खाला राजा सिनि क्वालिटी सोसाइटि खानांनाय sini okar ramah restoran nangai sini age khai khadal जों boni je boni gelom tei bog je ekta lama bunu mane je ekta shuru khai mane je tini arai disha thakur chora high secondary school madra je ana arekta basai noisa cross je shuru khai mane sidina jate जों ar saka naithok khai mane tei फ्रेशर्स मीट हयतो सिम्पल वर्ड मानो जे जों बांला भाषा जायगा नवीन बर' फ्रेशर्स मीट सिनि अनेक मायने दं तामा हिनबाय तिनि धर्मनगर कलेजनि सेराव इ जुलाइ बारि ठाकुर छरा स्कुल सिनिया हमं जदि इ टिसिबि करेलाय जों एसे त्रिपुरा सारा त्रिपुरा जों कल सभा हयतो खिलेन आलादा मानो सामोन माने डिफरेंट मानो सिनि नीति सिनि वानसमा रुसुम दिशा होनाय रुसुम दिशा दुसा क्या होनाय कारण जे जों त्रिपुरा सुइनाय 10 বছর আগে 12 বছর আগে सिनि बिसाय गारनाय करै सि गारनाय करै बावै जों त्रिपुरा सुइनाय रं अनेक बছর ना ऐसे स्टूडेंट एक लगे बनि बाय आं सानो जे सिनि ताबक जरा सिनि दंनाय जरा कलेज पढ़ि दंनाय
sini je tabok sujuk je faimani si faimani sudah lekha pora dria sini cultural sini political sini socio sini economic season diploma khainai tane hinba je 10 বছর আগে 8 বছর আগে sini Tripura sekarang dinaikkan ya atau leleng dari Tripura tongkon udah kok tahu একটা program হয় যে পুরো একটা কালচারাল ইভেন্ট হয় sini Tripura অনুযায়ী আর নিজের ক্লাস 11 12 2 বছর বাংলা সাই কাটাই যাক আগরতলা তাই হিমাজে আগরতলা থালায় जों sini Tripura গ্রন্থালয় नों ग'फोराव मोनसे सिनजाव बेनिफ्राय आं 11 12 পুরা 2 বছর বাংলা গ'ছে কাটাयो তালি বাজে উমা কামखौ आं যখন आं उमा कामखौ स्कुल पढ़िब एसे Tripura आं साक्दै कमार्स लिरबो बेनिफ्राय आं वाइसा ग'से मा काटायो सि समायो Beriman contoh sini taksi itu dengan request saya, apa macam kita koyun tomo, saat Tripura jekro program halai, seng potong sini identity mapungai, sini unity mapungai, lekha pora baik sini to halai seng, sini unity, sini identity, sini power beriungai. Last 2016 jora ada data. আগরতলা শহর ত্রিপুরা নগরী মানে আনি সীমানের মধ্যে 60 জন হয়তো ডিফারেন্ট লোকেশন মানে হয়তো ডিফারেন্ট কমিউনিটি বিষয় মানে সেই 60 জন হাই ক্যাটাগরি কিন্তু ওয়াই গুলো মিস করে কিন্তু বস কি ভাই হয়তো মুসুদ ধরে চালিয়ে মাত্রা जों बनो मातनाय जों बनो मा बुंनाय কারণ যে তাবর জেনারেশন শুধু লেখাপড়া পাইছে সিদ্ধ বাংলা লেখাপড়া লগে লগে সোশ্যাল মিডিয়া সর্বন খামানা নাই ইন্টারনেট ধরে যাবে না যে দুনিয়া বদল চলিত Ang college admission apa ya? Ang tini college admission apa ni perang pas join tha? Ani college berarti mangsak, ani nak kanan college boy tha? Si data dan siah lai. Ber-SS student ni failure. Sudah ini sanggup simia. Ese Agartala penang tu, Dharmanawa college penang tu, Bilunia sini jara sian rugia borok tolai medical paras penangko official penangko seng bono lama puntai SS student ni daikyo tani himbaza i sana tini i mata khai nibe অনেক ধরনের কুরবান তো মানদই বাই ইনফ্লুয়েন্স খাই এসে স্টুডেন্ট বাহার হতে বনে বাকা মালানা কারণ যে কলেজ স্টুডেন্ট সিনি আপনি ভবিষ্যৎ নমন সিনি কালচার নমন সিনি সংস্কৃতি নমন সিনি সিনেমা সাকাতে লেখায় আয়াময় সাবরুন্ত ধর্মনামা গন্ডা সাধু সুনামরা যে গণতন্ত্র সিনি ফার্স্ট কারণে এসএসসি ত্রিপুরা বনি পরে না ধর্ম না কালা না জাতি না বর্ণ এসএস স্টুডেন্ট जों प्रथम बनि बक्रमा जे
जों प्रथम त्रिपुरा तानि त्रिपुरा जों मानसिनि नाय कारण जे जों जिनि आइडेन्टिटि रखा खालामबाय जों जिनि परिचय लाबाय जों एज ए स्टुडेन्ट साका आगे फाइजालाखि भबिष्यत बोनो दिलाय थानाय भबिष्यत सि लामा हिमनाय भबिष्यत सि लामा खुलुमनाय गोरोंनाय बोनिबाय साव बाबा सा मनबो जों जेफंत आनंद नायतम हातुम केवा जेफंत प्रथम परिचय त्रिपुरा हिमानाय सिनि काला कासा कर्म जेफंत सिनि काम कासा कर्म जेफंत सिनि लेलाय प्रथम जों त्रिपुरा सिमा सिनायनाय तानि निबा सिनि त्रिपुरा सुदु त्रिपुरा सिनिया सिनि त्रिपुरा सुदु त्रिपुरा सिनिया सोना नाखै दङ सिनि त्रिपुरा नायै आसामनि त्रिपुरा अनेक तंथय दङ जे सिनि ताकु सिनि बाय बंधु सिनि जाति त्रिपुरा हखाबा बांलादेश सिनि त्रिपुरा सिनि त्रिपुरा नि माखानायै सिनि त्रिपुरा नुखुय मने खा तंथय दङ जों दाबो सुदु त्रिपुरा बाय त्रिपुरा नि बिसोर सिमित खालाय खालामला सिनि सबाय जों दामा खालाया सिबो दाबो वाचनाय दिनजा दाबो दिन नामा जों इ दिननि दामा खालाय आरो सुदु त्रिपुराया दिनि जे प्रग्राम जों दरखालाय बांलादेश खालाय मानसि खालाय आसामाव थाय खालाय मानसि खालाय आसामनि जे त्रिपुरा त्रिपुरा नाबाय बबाय जों त्रिपुरा मिलाय सि प्रग्राम दरखालाय आसामाव खालाय मानसि खालाय माया माने त्रिपुरा जों बांलादेश खालाय जों खालाय मानसि खालाय मावना आरो आनि लास्ट एवं जतन क्या कइमो सिनि सिनिमन त्रिपुरा सिनि फान त्रिपुरा एवं सिनि परिचय त्रिपुरा नाय सिनि कानुन त्रिपुरा नाय सामुन त्रिपुरा नाय बुनि परसे कालार बुनि परसे धर्म बुनि परसे जाति गुस्ति बो जाति बो दफा आनंद दफा क्लाय होननाय बुनि परसे इसिन से आने करमथा जतन आबा हमबाय तिनि फाइथा सिबल जुबिकाम फेसार मानजा जत आने करम आरो खुलुमाय एवं इरे फाइ मानजा जत कलेज स्टुडेन्ट न आनि पाइफाय हमबाय तो इ बाजेट जों नायो जिरो जों केसबुक मेन्टेनेन्स खालायजा दङ जिनि इ केसबुक सिस्टेम जों बाजेटनो जों जुदि आगामी दिनाव जिनि टीएसपी एक्जिक्यूटिव बडी एबं जों जिनि टीसीपी सेन्ट्रेल कमिटि जों जिनि केसबुक सोलाय जुदि इ रकम नों जुदि सिस्टेम नायो होननानै जों जिनि ऑडिटिव सिस्टेम थायो जिनि समस्त फेस्टिवल जे समस्त फेस्टिवल एक्टिविटिजा बनो जों सेन्ट्रल कमिटि जों जिनि केसबुक जमा होनाय ऑडिट सिस्टेम मय समस्त जिनि बुसु फेस्टिवल ओ जिनि अकाउंटिंग सिस्टेम इ रकम वानि नां तो आं बेसि करम लागिया इ करखा खुनै सबै आने को एरो पाइना जतन हमबाय खुलुमहा हाबाय श्री बरगरा सारनो बिनि नांमानि कग्लाम लारमानि बागै एवं सामने भविष्य सिनि त्रिपुरा दफानि नाव जरा सोलोंनायजों सिनि भविष्यता गाहाम खाय दिदुनाय नरसे नरजनि ताब गाहाम खाय बासायखाय परे नवनि जे परे जेनारेशन दंनाय बरावो तिनि नरन सोलोङै गाहाम खाय अंगनाय जेरकम जरा सिनि अडिट जे
অতীতকাল যে চিনি টিসিবিनि सामुं नांनाय बा টিএসবিनि सामुं नांनायाव बर हारियै जों आरो दिनै जे 25 बोसोर आगै शिल्पा जुगनि खामानि अबहाके अमनि आरो ताइबो गुसु थायै कालै जों सामुं नांनानै नरनि जों जत सहयोगिता नांगौ এবং চিনি ত্রিপুরা দফা উনাই বিভিন্ন জায়গা তাবো অদে ত্রিপুরা যে শুনাই তাবো जों যত জায়গা চিনি এই যে চিনি ত্রিপুরা যুগল বর্তমানে যে সামুং নামানি 1989 সালে যে ত্রিপুরা যুগল বর্তু আসাইমানি পরে বড় যে চিনি যারা যে কর্মকর্তা যে সামুং নামাই চিনি গুরু বড় যেন এই 2024 সাল যে শ্রীরাজ্যের মগে যে শিল্পা জগতের খাইমানাनै जों वाटमा फाइजा ताबो वाटबै दिनै जों साफलता खाइमा अबनबाय आं आरवाइसा चिनि दिपुरा जुगलाय बुथुना बरना हामाय आफागो चिनि दिपुरा रना जे सारा त्रिपुरा रायजो जों जे सिरि दिफेमानि चिनि आं 2013 साल जे त्रिपुरानि समाजनि समाजपति हिसाबै दायित्व पालन माननानै जे आगे परे जे 2020 सालनि परे जों त्रिपुरा रायजो आं अन्य जायगा थाङै कनभेन्सन एवं जों प्रतिति दफानि 19 दफा थाङै आं किन्तु त्रिपुरा प्रमाण समाजपति जालाय सिरि कुनो रेसपेक्ट करे ताबो जों এই 2020 साल হইতে ताबो जों जायगा फालि त्रिपुरा যত সমাজ হয় जों ताबो रेसपेक्ट खालामो এবং जों যত ताबो हामजागो बा जों सिरि दं এই কারণে जों साफलता ताबो आरो भबिष्यतनि जों गाहाम खालायो जि এই त्रिपुरा सुनेनो जों आरो गुसु मानिसानाय जों गावबासाखायो जों त्रिपुरा जुगलाय बुथु बा नारायण प्रमाण रोजा काउन्सिल एवं टीएसबी जों जत पालबासाखायो जतनि जे जिनि सिरिल मोबाय जों दिनै नायै गन्दासरानि सेरफाया ताबो आगरतलानि सुनाबरानि साब्रुनि जों अतीतकाल जों किन्तु अबहाके सिरिलेमोन कोनोदिन आं नुगिह दिनैनो प्रथम आं गत 2020 साल থেকে বিভিন্ন জায়গা কনফারেন্স খামানি দিয়েছি সিরিলা হইতে তাবো जों আরো গাম লাই সিরিলা সিরি আর সিরিলার দরকার आं অনুরোধ খাইয়াই কওলারলাই ননি খাইয়া जों আর গাম খাইয়ে এই সিরি সমাজে जों দিখানি চেষ্টা বাখাইলাই এবং সিরি কর্মকর্তা সিরি পক্ষে তো সিরি লগে তো সংযতই যেখানে जों সামনা সেই জায়গা থাইছে বড় जों সমর্থন এবং जों আর গামকে সমর্থনাय आं deputy नारायण सावजुनि आं नन रिक्वेस्ट खायो ननि पक्षे ननि बागै जों सब जायगा दङ जों सारा सावजुनि जों साफोरा दङ सिरि त्रिपुरा समाजनि समाजपति ननि पक्षे दङ एवं त्रिपुरा जुगलाय एवं भाषा सामना एसे सागै आंनि खबरफोरा जतन खुलुमा हेलो चेक शिल्पा जुबली फेसासनि 25 बोसोर आजायमानि साल पालायजागो असालो जों साब्रुम हयते धर्मनगर अरनि जत सोलोंनाय बुरै साला आनि ताकु बुखु आनि बासानि साकसाराय जतन हामबाय जों इरो फाइमानि जिनि सिनि जांमुं मानानि बागै फायो त्रिपुरा हिदाय सिनि जांमुं सिनि जांमानि बिसियो
sini kanmung jumung rinai risa obokai sini Tripurani sini jakmung jongjing sukkatal phabo thangdi jong sini dress sini rinai sini risa jong kanjang nungkai kai jono borok sungo kachali phabo phaiai koreo phai sungpayo nok boroni nok tamaja ni sungjago आंलाय मासागो आं बायदियाव बेरायफुं आंनि सिनि जांगं आंनि त्रिपुरा सिनि जांनानि बागै आं बायदियाव थांफुं आंलाय रिनायबाय रिसा माकानो आंलाय फाय सुंफाय जागो बर'नि हिनै तामाजा रिंगाय आं सागो आं त्रिपुरा आंनि टाइटेलबो त्रिपुरा हिनि साजागो अनेके सिनिया Tripura রাজ্য তঙ্গ হিনি সিও কিন্তু ত্রিপুরা টাইটেল তঙ্গ হিনি সিজা গিয়া সিনি ড্রেস নি থানি जों পরিচয় মানো আইথারি বাগে আং যত সানানি মুসুগো সিনি বুড়ি রংনবো जों जेसुफुं लेखा परा रोंथों जों जेसुं महा अफिसार खायथों जों सिनि परिचय जों बाय जों से मानानि नांनाय जों बाय जों से जों सिनि जांनानि नांनाय अरनि बिसिङावबो जों बुरै रग हिंगाय जों जतनि जों संसार खायगाय जों संसारनि जतन बुजायै थुबसा खालायै जों जतन थुमै एंगो जमा खालाय जे जों संसार मा खालायो सिनि भाषा दंनाय भाषा बाग्रा जौ बाग्रा जाला रुवा आंलाय गायसा संसार खायजाबाय जों जालानिबो जों सापुर माना नांगौ जों जेखुनु खायनानि जों गायसा जागा थानानि बा बायरे बेरायनानि बा गायसा मेला थानानि गाय जों सिनि जालानि सापुर माना नांनाय आनि बाग्रानि माना नांनाय जतनि माना जों जतनि बाखानो सेबेङै परिस्कार खाय खाफुरसार गयसे जों बुरैर जों सिनि काम माहायो आइथारि बागै आं जतनो साना मुसुगो आं सारंगबो सानानि मुसुगो जे सिनि बुरै रंगबो जों आगे खाय सिनि बुरै रंग लेखाफोर आगे जुगो सिनि बुरै रंग लेखा फोरोंजागिया परा फोरोंजागिया कोना बेसिङाव माइ संमानि बाय पुरा बुरै मावना जागो ताबो खाय जों ताबो जाबिनि दिन गरैका ताबो खाय सिनि बुरै रंग अफिसार रंगा प्रधानमंत्री जागो एमएलए मंत्री जामानो सिनि बुरै रंग যথেষ্ট सिनि उपयुक्त बायजों कामायखायै जों बायजों परिचय रंमानखा अबनि बिसिङावबो सिनि जों बुरै हिंगाय जों कत समायाव फात्रा थांगायगाय जों लाथिगिरि मावो मागिरियो आं फात्रा नाखौ आं गायसा जागा थांगायगाय आं गायसा बरगाय किदि हिलांनो किदि सालांनो अबबो जों जत याक्सियागा उन बासां जों चिन्ता खाय जों मासलियो सिनि बुरै रग हिंगाय जों बुरै रग जत याथै बिया परा खाय जों याक्सियागा नाय जों याक्रि मासेगो saya angka kaisa saya angka engkau lai cung lai kita go puri rok lai birok joto araino engkau cung ai thari bagai cung puri rok cung yaksia gara nai cung yapri masenai joto no cung siano mas sinai je rungyano mapurungnai kaisa borok rungya jodi so o office adalat thangai rungnai sa borok sini borok tongkai rungya sano bono ma phurungnai phonna araiya araise ekaibo ma phurungnai जों कोनो दिनो जों जेफुं अंथं जों जेफुं गजा अंथं तफुं जों तिप्रा हिंगाय जों आं बायां जों किसा खासाना नांनाय जों बाय जों परिचय एवना नांनाय हिंगाय जों इ नक जे ताबो नक परेनाय रकसे नक परेनाय रकसिनि बयसरनि सिनि जाति मुसुंनु ताबो अकरा रक जे सुंसाय लारमानि नक अकरा रंनि थानि सोरोंदि अकरा रक जे डाइरेक्शन द अकाम खायदि अबनि मते सिनि त्रिपुरा फोरोंनाय रक आरो फोरोंसु गानाय
आरो सिरि जानायखौ आरो सिरि जाथो जतन हामाय जायै आनि कक सामुं अरन पाइया जतन खुलुमफा जोंबो यासागै चिनि ओ तिनि जे जों पान्डा चिंमान चिंनान सिगां जे जों जाति मिसिं माने अ जाति चिंतै हागे मिसिङै जों सारा आगामी जुग जुग चिनि दफानो च अ तिप्रा हास्तेगो तिप्रा दफानि जों सिनि राय बातलानाय साइमान चिनि त्रिपुरा श्रेणी बुतुबनि चिनि मतो सिसादी दुसादी that means जों सिना नांनाय एबं जों ससाना नांनाय चिनि जीवनाव तीनटा जर फायो choice chance and change o jora जों सिनियै जरा बिसिते जों सामखाय मारे अवनिनो नि डिसिजन नि जागो किंतु बाइक नि डिसिजन नि डिसिजन बाइक परिवर्तन खायमानो किंतु बाइक नि डिसिजन परिवर्तन खायमानो अन बच्चे जेकुन साम खाय थाखाय पयलासिनि जा मैक्सिमम दिनारो रंसरंतनाय बिभिन्न कलेजआव पढितो चिनि फिसा चिनि दफान फिसा नययागो चिनि यांग जेनेरेशन यागो তিনি বিভিন্ন 25 বছর তিনি সিলভার জুবলি তিনি হাই দিন जों पालायतो गोसान गोसानके हम धोरोमके जों पालायतो এই যে 25 বছর কামানি ফিসিনি गोबां मानसिनि अ दफानि गोबां बर' बिनि गुलुंति खिखले मानि फिसिते তিনি अ 25 বছর जों कासल गई जों তিনি चाकरि फिसिनि आवन बागो चिनि आगामी दिनो चिनि तमा खाय चिनि भविष्यत चिनि तमा खाय गोबां मानसि तालाबो गोबां फिसन जों त्रिपुरा श्रेणी बुतु तमा खायगा बिनि एक्टिभिटिस तमा हयतोबा गोबां बर' बोखां सिसिनो कक आसाय तुमान आं किसी सानाय एज ए प्राक्तन उपदेष्टा चेयरमैन हिसाबै त्रिपुरा श्रेणी बुतु कन्टिनिउअसलि তিনি যতদিন জবাসুমায় বিসিতে তাওসা জরা এই ত্রিপুরা শ্রেণী বুতুমনে সাংবাই অল ওভার ওয়ার্ল্ড চিনি ত্রিপুরা একটা প্ল্যাটফর্ম ফাইট করতে পারে আমাদের ত্রিপুরা শ্রেণী বুতুনি বিসিতে 2021 না কাইসা इंटरनेशनल त्रिपुरा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन खासा मनितम भगत सिंह हॉस्टल भिन्न हालतमा जेचल सारा वर्ल्ड वाइड जों त्रिपुरा हॉस्टल जों 3 लाख पॉपुलेशन प्राय 3 लाख पॉपुलेशन दङ किन्तु जों तावबो जों साफ्रोम बर' नि धर्मनि बर' धर्मनागनि कोइला सहर तनाय चिनि त्रिपुरा बाय जों सिनि मंत्रिखौ मालाय मंत्रिखौ कक्सला मंत्रिखौ एक ऑपरेशन कायसा सिनिलाय माने कक्सला माने जों अजरा जोंनि समाजनि सिंते सावनि सिंते अब कायसा जायगा फाय ताबो अ ससाइटिनि सिंते त्रिपुरा हास्ते बाय त्रिपुरा फाता मिजोराम तनाय आसाम तनाय बांला हालात तनाय जों कायसा के
जों रुतुय जोंनि गोमाजाग इतिहास जोंनि कालचार जोंनि कथाय जों खुरसागै दं যখন जोंनि त्रिपुरा चुमाला उतर जीएस प्रेसिडेंट तंगना जे एक समय आसाम जोंनि त्रिपुरा तंगना बनी एसटी सर्टिफिकेट ताऊ बरो और स्वीकृति मान्य को जों ताऊ जों त्रिपुरा हो जों जोंनि दफा जों एसटी स्टेटास मानो अथच आसाम ताऊ जरा त्रिपुरा दफा तंगना ताऊ एसटी स्टेटास मान्य को और बात जो सात बैठक जोंनि प्रतिनिधि प्राय 10 जन मा जोंनि जीएस तो टिसिबि नारायण आं सात बैठक जोंनि टीएसबी तो आसामनि स्पिकार बिश्वजित दैमारिनि थाखाय जों प्राय 3 घन्टा बिनाव सिरि अरनि सम प्रब्लेम दै जों कक्सार एवं आसाम गभर्नमेंट जों ताऊ मेमोरेंडम जाको जे जों नायो सिरि दफा और प्राय हाइलाकानि यो सिरि बर 4-5 बीसीओ सिरि बर प्राय 5000 फैमिली ऊपर तो सिरि बर सुदो पश्चिमिया मिजोराम मामिन डिस्ट्रिक्ट लंगलाई डिस्ट्रिक्ट सिरि बर ताऊ चेजाय तो अवश्य बारो एजेंट मिजोरम स्टेट कॉलेज स्टेट चीन स्टेट में काचिन स्टेट प्राय 30,000 ऊपर 30,000 फैमिली 30,000 फैमिली ऊपर चीन बर ताऊ तुम कारण जों ताऊ चीन बर तंगो किन्तु जों अब थाङै जों कम्युनिकेशन तरह जों आगो और बागै जों अनेक बर कष्ट है ओ सोसाइटी सामना खायगा ताबो एक समय आगरतला थाङै चीन बर गोबां प्रब्लेम फेस खायगा एवं आं निजे एक समय कलेज एडमिशन थांबो गोबां एमबीए कलेज जों फेस खायगा ताबो किन्तु टीसीबी टीएसबी एवं समस्त যিনি যারা প্রতিনিধি কিছু না কিছু কোন না কোন কারণ বিশেষ হেল্প মানে আউটবাগ তাকর যিনি কমা আসাম তঙ্গ সুসু যিনি কালচার যিনি আইডেন্টিটি যিনি বিস্কাঙ্গ কমা যিনি সামখাই দেব এই যে যিনি তাও कम हिस्ट्री जो समाज में जाता मोने त्रिपुरा अब त्रिपुरा दफानी के ताबो जो अब जो गवर्नमेंट जो प्रूफ खाया को एवं गवर्नमेंट ताबो जो रत मोने रियां के बाबा आसाम मना आसाम रत मोने रियां स्टेट खाया और जो तो साइना रत मोने त्रिपुरा এবং সিরি দফা অল ইন্ডিয়া ত্রিপুরা প্রথম যখন এই ভাষাতে যখন নোটিশ কাইসা কমিটি খাতা যখন অল ইন্ডিয়া চেয়ারম্যান অল ইন্ডিয়া ত্রিপুরা সেন তারপর তিনি কবাং চিনি দফা নিয়ে অনেক ইস্যু সাম খাইজা जों बनो चिनि जों द्र कमाय थां दंजा अब जों मा आगामी दिन डेमोक्रेसी कान्ट्रियो जतनो अधिकार दङ आउनबा पहिला सोसाइटी যখন বুহুরা সোসাইটি যখন রাখনা তখন যে সময় সমাজ ডিসিপ্লিন ফাইনা সমাজ যদি ডিসিপ্লিন ফাইনা ও সমাজ ত্র মুহ গলেতে হি গলে থানে তা করো স্টেট কোন কান্ট্রি ননাইদি যে কোন দফা
पहिला बिनि आइडेन्टिटी बायसे बिनि काम बिनि कक्थाय बायसे बिनि सिनिम ताको जों जको गोबां दिनै त्रिपुरा दफारा बर'त सायाव साब्रो बिलनिया থেকে শুরু হয়ে গেছে যত তোমা এই বর্ডার করে করে করেছে যে এডুকেশন সিস্টেম প্রায় যে সামাজিক ব্যবস্থা প্রায় যে সামাজিক রীতিনীতি এমন জড় ফেকা যে একে অপরের সম্মান জিনিসটা চিনার করিকা অনবয়তা করো চিনি কালচার চিনি কক্থায় চিনি নিজস্ব ট্রেডিশন নিজস্ব চিনি কক্থায় তো যে স্ক্রিপ্ট পয়লা ত্রিপুরা দফানি বই অলিন্দ্রলাল ত্রিপুরা তিনি স্ক্রিপ্ট দিখাই যায় তিনি যিনি দফা যে কুসুক খাজা जों কিন্তু আমরা कुसुम खेसन पर दिशागे रिंग तलाने च आवना कोरोजा आवन बागे तको जरे यांग जनरेशन तनो सब सुदु काइखाला माते छि का समाज में छि न जदि चाइटा पिला चाइटा खुदी अब जदि न चाइटा खुदी बस रागे हंका और न बाई थाय तको आवन बागे आवनि दिन सुदु कल्चर सिस्टम दिशागे Jadi education ko kasama ta koro. Jeng ona lama jeng competition thage je grab ana koro. Aun bage jeng agami dino jeng mari tahun dino ei tahun 21st century ei 21st century ka competition khana nanda koro. Education unta jekur samno jeng tahun competition thage kundine achievement khane অনবয়তা করো যারা তিনি আর ফাইনাল রিলেশন তরাই তো করো নাও আগামী দিন নিনি দুনিয়া না পয়লা নিনি সেলফ ক্রাক খাই করো নিন যদি সেলফ যদি নিনি বুখা যদি ক্রাক না কায় যতই না 100 জন ওর পাশে ডাকে দি নিন যদি কাছে আয় और बागे जों निजे त्रिरि मामला करो आं खाखायो सिनि दफा आगामी दिन जों जदि यूनाइटेड जदि जों सामखाय थायगा जों सिलभार जुबली आगामी दिन गोल्डेन जुबली जों खायनाय आगामी दिन जे गोल्डेन जुबली जों खायनाय बागे जों प्रिपारेशन मावनाय त्रिपुरा हास्तानि कैपिटल सिटी আগরতলা হাসতেও আগরতলা ও ত্রিপুরা দফারি ইন্টারন্যাশনালি চিনি দফা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড চিনি বড়তম কিন্তু চিনি কমিউনিকেশন স্কিল তাও চিনি ও জায়গা লাভ চিনি তিখে নিয়ে করো রুমনাই বুথুক অবুথুকনি দিন যে 25 বছর কামানি লাগে যে দিনও পান্ডা अब मुइतो लारो kai साल te अब हिस्ट्रिकल नि kaisa साल तो हिस्ट्रिकल साल दा आं गोबां कक साया ani सिकानि कक लांनाय र गोबां कक साय थांका आं शुधु इ कक द सानाय जे कक खा তিনি যে উদ্দেশ্য যে টার্গেট ন লাগে তিনি যে পান্ডা ও পান্ডা কা সুরনাই রনি পান্ডা অত স্টুডেন্ট ননি পান্ডা ও পান্ডা ন আং ও স্টুডেন্ট মিনিং ন লাগে না কক থাইসা থাইনি সানাই Nanti, student di mana tamu ba? Student di mana orang kau itu letter dong. English base jadi sungai S T U D E N T. Seven letter dong. Seven letter ni, jadi kaisa follow kaisa kainge. Jora kau mana yang just
খাইনি বা খাইতাম লেটারনিয়া মিনি সাইরনে স্টুডেন্ট হিনজাকমানি অত স্টুডেন্ট হিমানি যে ফার্স্ট লেটার যদি নাই চেরো স্টুডেন্ট এস লেটার ni meaning ba meaning kok mang যদি চেরে নাই অব স্টাডি অব স্টাডি খাইনি না অর্থাৎ নো স্টাডি খাইনি না নো সাকনা কুচুক বেনা के जे नॉलेज नांगमानी अबनि बागै नो काहाम खारि स्टाडी खाइनि नांनाय ओ स्टाडी नंखा कैसा पहर अर्थात निनि लांगमानो निनि थिनांगो जों काहाम खारि कुचो बेरे मोदिसानि के नों काहाम स्टाडी नाय अबनि बागै नों काहाम स्टाडी बयमा पने विभिन्न रुम नगर तिनि विशेष कर कॉलेज स्टूडेंट लोग सारा पढ़ी भाइयो दिन विभिन्न कॉलेज कम्मा काहाम बोई तंगो जे गाम बोई दार नंगनी ज्ञान नंगनी जे वासुं मानो कुचुक बेना मतिसने कबंग लामा और तंगो अबनय बागै नर ए जे साकनो कुचुक बेना मतिसने हिके नर नॉलेज नांनाय और नॉलेज संखा कैसा पहननि लामा जे पहननि बिसिंतय नंगनि लांग मानो बसकांगा आगोय तिलांग माने नंगायदि तिनि जुदि पहर तंखाय के निनि बसकांगा जुदि लाइक करे हिके नुं आगोक माया अबनि बागे निनि लांग मानो ए जे नॉलेज न जुदि नुं मखाय पहर बाय सुदा जे पहर बाय नि लामा बसकांगा तिलांग माने अबनि बागे नुं जे खरे पना पहरनि बागे सुरंग न यापिरनि नांनाय जे सुरंग नि बिसिंते निनि सात हारमुंनि बिसिंते नुं साक नि लांग मातो कुजुगो कानाय बिनि लगे निनि दफा निनि नक नखुंनि निनि सोसाइटी जत कुसुक बेरामो कानाय अबनि बागे जदि आं स्टाडी नि जदि कैसे एग्जांपल नि थांगाय के आं नंग सानाय नायदि स्टाडी सिनि बागे तमनि नां सिनि लाइफ रुम दि नंताबो खरकसा बा नरता कॉलेज पढि लायो कॉलेज पढि खानि नंगनि बिसिंगो जरा कैसे फाइते हेके नर जॉब खाइ हे बा जॉब नि बागे एप्लाई खाइ हे और जॉब नि बागे एप्लाई खाइ तानि नंगनि स्टाडी तमनि बागे नां नायदि नंगनि बिसिंगो बाक्सा चाकरी एप्लाई खाइबो न तम के ग्रुप सी जेमन जरा कैसे संगो जे जेआरबी जॉब मामानी आंगो तिने सासिनाय नायदि अ जागा कौमा बरबर नायदि काहाम बिनि आगे जॉब लांग हाले बय जॉब माइया हिंके अ जॉब माइया बिसुरो जरा किस साजे जेआरबी लांग माने और चिनि कौमा एसटी बरबर डॉक्टर परि दंगो इंजिनियर परि दंगो कौमा बरबर ग्रुप बि चाकरी नाखा कि बिनि सिगांग ग्रुप सिबो सरकार दंगो ग्रुप सिदार तानि काहाम बरबर और मानजा मानफा ग्रुप दिरन कामाको डॉक्टर कारां बरबर से जॉब मानना दंगो अबनि मिनिंग नामा और साइडेमा तुम्हारी बागे पर ग्रुप सिदार जॉब मानिया तुम्हारी बागे ताबो पर ग्रुप दिरन माखा अबनि जदि काहाम खारि चाइति नाय खाय सुनुमनि नि स्टाडी नुं जेसु पराना नुं जेसु स्टाडी खायनाय असुक न निनि नो जे कोनो जॉब पथो निनि थिनागन आगोक मानाय जार कारणे अनेक समय न नुगो ए ग्रुप दिगो थांगा बिने लग पुलिस मन सुचातो नंगनि बिसिंगे एकई बेसनि पढले खाय एकई कॉलेज पढिले किन्तु बाक्सा ग्रुप डी बाक्सा ग्रुप सी बाक्सा हिंगाय निने डॉक्टर इंजिनियर बा पुलिस जार फंथो नरनि बिसिंगे जारा काहाम पढिनाय एक लोग पुलिस एग्रीमेंट खापता किन्तु नंगनि बेस बिसिंगो कैसे हिंगा प्रमोशन मानय अते एग्जाम लगे प्रमोशन माने बरक ऑफिसर दार रकम मागो किन्तु निनि बेस बानि ताको बानि फ्रेंड हिंगे से रेगुलर तुरु ए तिगरा होसी अबनि स्टाडी गोन जदि काम स्टाडी खाइके न अब हैन निनि क्वालिटी एजुकेशन बिसिन निनि लांग बेरेमा काने अबनि बागै जों सुदु सुरुंगालैया काम क्वालिटी एजुकेशन जों मानिनानै अबंखा चिनि सुरुंगनि बागै बेलाय फाय नांमानि अबनि लगे आं बेकेसे सानै जारा जतन तो ब्रेन का हाइना नंनि बिसिबो बाक्सा काम रेजन नि हिजे चिनि माखा सुनो कुतु गादा हिए गादा हिको जियाबा गादा लेखा पढा माया नों साबो मोबाइल बे थुंबाय थुंगोनि एक्चुअली गादानिबो मिनिं दंगो अबंखाय एसेट हिमानि अतः बिनि इंग्लिश बिनु एजुकेशन से अब एजुकेशन से अबनि मिनिं खानो ओ जे एसेट बिसिं तो नों ट्रांसफरेंसी मा खाइनाय मिनि लामानो मिनि जदि कुछ बेराम दिसना हिगे ट्रांसफरेंसी नों खाइनि नांनाय अर्थात नों समाजनि कैसा सम्पद मिनि नों सुख चाकरिया समाजनि सोसाइटिनि बागै नों जदि सामुं तांखाय के नों कैसा समाजनि सम्पद होई कानाय दिनि जे अर सुरुंनाय द नर जत जब माने बया शुधु चाकरि खाइ खालायनि दफानि सामुं तांमानाय सोसाइटिनि सामुं तांमानाय एमन ना जे दफाना कुछ बेराम दिसना हिगे दफानि कमा जीवन मानि अरनि बर कैसा सम्पद होई कामानाय अबनवे गादा हि मुंसा गने बरन लांबागो जत सामुने कैसा गुबै मुखथां तंगो फियाबानि थांमनि तंनि नांनाय अबहाय ताव फायदि सेकेंड लेटर सिनेमा एस नि परे टी नि फुल फॉर्म जदि नायके टारगेट
जों टारगेट दंनि नांनाय अर्थात नोंथाबो जे स्टेटआथ' दं जे जायगायाव दं नोंनि इमान बा नोंनि टारगेट दंनि नांनाय बो पजिशन थानाय नोंनि टारगेट जुदि करेंगे नों जीवन आगो माय नोंथां जुदि उन्दै न इरोबा स्कुल दार पढ़ी नंगो तमाय 11 12 माध्यमिक पास होके 11 12 साइंस से पढ़ने कॉमर्स से नहीं कैसे टारगेट तमाम डॉक्टर से पढ़ने साइंस पढ़ने होना आं इंजीनियर से पढ़ने आं एग्रीकल्चर से पढ़ने आं तमाय माने वेटरनरी से पढ़ने नहीं कैसे टारगेट मुचुमा तंगो अबनगे तंगो आगे থেকে নিনে প্ল্যানিং মোতাবেক টি মানে টার্গেট তংনি নালাय নুন টার্গেট সারা নুন কোনদি নিনি লাमा নুন ফিউচাर নুন আগক मांगला अबनि बागै नुन जे जागा गतम नुन अ जागानि नुन गुबै गुबै मुखा खानेगे निनि टार्गेट मास्ट बि तंनि नालाय अबनि बागै नर o target ni bagoy na ma chaito nani ni imana kubi kubi obso thugai target da mukthani bishinde target obni bagoy amna example kaise sanai je chini haste saya chini oda ha bharat india ni kaisa je borongana mung pirjada dr apj abdul kalam dr apj abdul kalam ko khoraksa मुसलमान बरक से खरसा दफनी बरक से किंतु बो त्रिपुरा तो या कर सारा इंडिया से कैसा बो निने मुंग पिज्जा बरो इनके तमाबा बो एकदम मुसलमान दफनी बरक बिनि बो साधारण निने तमा सानाय आरुमाय बा नुकाबाय आरुमाय जानाय नि बसासे किंतु बिनि इमान तो माने बसे सालसा प्रेसिडेंट माखा के अबनि बागना नरबो अब हाइसिल जे आंग्रांग्रा गासिनि आनि लामा सक्सेस खायनानै अबया गुरै रोखोमनि बरगफो बा गुरै रोखोमनि स्टुडेन्ट अफ जदि नोंनि जदि इमान बा टार्गेट जदि दंखायके नरबो अब एपीजे अब्दुल कलाम हाय नरबो बसकांगा आगो माने अबनि बागै नरनि मास्ट टार्गेट नांनाय बिनि आगो फाइसो यू तिनि परे फाइ यू मीन्स unnecessary time chung je jora gata nagi example ang jodi sana thake ni no ba ni taku buko job khayo ni da ba ni boy bo job khayo ni bo jodi tabu bike lage option thanai laptop lage option thanai nogot thanai kintu nung tabu se school pori ba college poriyo nung tabu jodi ni da boy be jodi no shuroi boy competition jodi चलिए जदि है आनी दाले बाइक पाइखा आनी बोले लैपटॉप पाइखा आनो पाइ नि नानाय ये नुताव जदि अबन जदि चाइतो खानगे निनि लामा तो मांगनाय बोतो सेकल विथ बिन लाइट ब्रेक ले मुंगनाय बो तब साउंडिंग अब संकिन नुता ताव अब श्रममानि जरासे नुताव अब लैपटॉप बाइक लागे गुरिमानि जराया गेम कुमानि जराया अबनि बागै नि ए जे जरा माना खिमानि अर्थात नुं जे अब हाय वान समो जदि या प्रेसका हिगे निनि नुं शुद्ध टाइम लॉस हिमे खायो तमाने बागै ए जे आं मैया प्रोग्राम नि विभिन्न अबवा खनाका तिनिबो समरो आंनि पूर्व बक्तार अनेक किछु नांगमानिक एवं खूब प्रयोजनिक जों खोनालायखा विशेषै तिनि और त्रिपुरा सोलोंनाय बोथोरनि जे फेसास मिट बा जेरै कायसा प्रोग्राम बा मालाय पांडा और जों बा मिट पांडा लायलाय और तिनि विशेषै विभिन्न कलेजनि फाइनेल और तो विभिन्न सारा त्रिपुरा राज्य बा डिफरेंट विभिन्न कॉलेज स्टूडेंट नाम तिनि सानांसु आंनि पूर्व बक्ता विभिन्न अभिज्ञता सम्पन्न रनक सामने निश्चय खोनागोना कायसा चिनि त्रिपुरा कबाय सागो जत तु पर्यन्त बाजानाय तत तु पर्यन्त जों बागलायनाय जों जदियो बासा गैके जों जत किछु जों बागजाय थांनाय अबनि बागै आं जेसा जागा दंफानो जे जागा दंफानो कोनो जागा जों तिनि कैटेगरी वाइज अनेक जागा जों जारा पॉलिटिक्स खायदार जों पॉलिटिक्स खालाय मानो ठीक আছে जानि जे একটা प्लेटफर्म तिनि पॉलिटिक्स नि का आसारमान होयो तिनि आं जेसु लिडार जेसु जागा दंफानो যখন চিনি কালচার হেরিটেজ চিনি ট্রেডিশনাল চিনি যে त्रिपुरा सारा अबखे जों चिनि सिनियर जारा এবং ও फाउंडेशन जरा चिनि त्रिपुरा समाज उठो टीसीपी उठो बरमसो सिबांग आजु रुनाय बा बरमस का रेस्पेक्ट माने चिनि गुनो अब आबुति करे अबनि बाय आंनि नरम सानामसो जरा कॉलेज पढ़ने जे चिनि प्रत्येक जरा कॉलेज पढ़ने आंनि पूर्व बक्ता साका जे मोबाइल विषयटी আর অন্যান্য বিষয়টি কম থাকা आंनि मोबाइल को कत समय आं प्रत्येक स्टूडेंट बरन लेपटॉप मोबाइल दा दियो कबुजों साया तोयनाय आं
কিন্তু অনেক সময় মুখা বিভিন্ন জায়গায় বা বিভিন্ন জিনিস অন্যান্য স্টেটে যারা ছাত্রছাত্রীরা গরিব ছাড়া ও মোবাইল পাই তিনি ও মোবাইল নাই তিনি সিভিল সার্ভিস থেকে শুরু করে আইএস থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন কিন্তু বিশেষ করে যিনি ত্রিপুরা রক্ষে তার মডার্ন যুগ ও মোবাইল পাই এই যে যিনি মোবাইল পাই বিভিন্নভাবে যিনি অসামাজিক বিভিন্নভাবে অবহেলাই যিনি চড়াইরা অনেক কিছু অবহেলাই এবং অবনীর লগে লগে বিভিন্ন জায়গা আমরা যেটা দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আজ যে বিভিন্ন কলেজ অথবা বিভিন্ন স্কুলে যারা স্টুডেন্টরা বেশিরভাগ যেটা ফেইলাই মাদি রবায় যেটা বিশেষ করে ড্রাগস এই যে হিরোইন বিভিন্ন ভাবে মোবাইল যিনি চড়াইরা গোবাং মা যে চড়াইরা চুন একসাথে যিনি পড়াশোনা খাইলে চড়াইরা থেকে শুরু করে যারা যিনি শিক্ষিত বা চাকরি বড় বড় অফিসারি বসার পর্যন্ত বিভিন্ন ভাবে অমহাই জায়গা উপর চুন কবুল যত কাজে এই সব জায়গায় চুন কৌনারি না তিনি পরিষ্কার সানানি না যে জায়গা যিনি যে যে চুন তাব বর্তমান যেটা পরিস্থিতি চুন বিভিন্ন ভাবে বাঘ হল চুনি একটা ষড়যন্ত্র চুন বিভিন্ন শিকার বিশেষ করে তিনি আর কোনো জাত কোনো সম্প্রদায় না উদ্দেশ্যকে সানানি চুইয়া ত্রিপুরা জাতি রং এবং ত্রিপুরা রাজনী ত্রিপুরা জাতি রং কাহাম খেয়ে সারা ত্রিপুরা সারা অল ইন্ডিয়া একদম ন্যাশনাল লেভেল পর্যন্ত সিও ত্রিপুরা জাতির কাইসা বড় এমন একটা জাতি বড় শিখাইব অতিরিক্ত সিও এবং কেবলই কেসেন বইয়া বিশেষ করে সাধারণ নাম যিনি সমাজর ত্রিপুরানি অবতর কাহাম সিও এবং যিনি এই যে ত্রিপুরা রাজ্য বিভিন্ন ইতিহাস যিনি জাতি ত্রিপুরা এবং যিনি গাঁও ত্রিপুরা যিনি ভাষাও ত্রিপুরা এবং সবচেয়ে কসাম অরণ্য ও বাংলা গবেষণা থাকে আদি জাতি কিন্তু এই যে জাতিরা এই যে ত্রিপুরা রাজনী কুসুম কুসুম ও হাইছে আসাইছে বেশারা তার উপর বিভিন্ন ভাবে যিনি দফা কেবখাইও ত্রিপুরা কেবখাইও গাবি দফা কেবখাইও বিভিন্ন দফা চুমর কোন পার উজনের কারণ করে কাজে এই পার যারা বিভিন্ন ভাবে যারা ষড়যন্ত্র খলাই করে কোন সিজনে না এবং বিভিন্ন জায়গা পলিটিক্যাল এবং যিনি রাজনীতি হল তা সবাইকে যিনি বাবা ক্ষতি অবন বাবা সারা বুঝবো যারা বিভিন্ন জায়গায় যে জায়গায় ফাইনাল যেসানি ভালো বিভিন্ন কলেজ যারা ফাইনাল এবং যিনি অকরা জায়গা যারা ফাইনাল চং তাবো আর তিনি ভুল কম আর তিনি শুধু চমর অনেকে চমর মডার্ন যে মুসানায় দেশ নাইনায় বিভিন্ন ভাবে তিনি আর ভুল বাং মচং থাঙ্গনি পরীক্ষা হয়তো বা জায়গা চালিয়া নাই মিয়াপুর বিরাট ভুল কমাই সাবান তাবো ফাই আম সবাই মানি কিন্তু আর নাইকা চং শুধু মুসা রচানায় মুসামু অবশ্যই তিনি কম্পিটিশন করছে তাও মুসালাই তো আম যখন বাইরে যা করবনা শুধু মুসালাই তিনি কম্পিটিশনিয়া শুধু তিনি और তিনি দেশ লাইও কম্পিটিশনিয়া তিনি বিভিন্ন হেরিটেজ ট্রেডিশনাল और তিনি বিভিন্ন স্টলস নাম জানো আম তিনি চৌমানি আম কত কিছু আম নুয়া জিনিস তো চিনি পুরো ইয়ানি খাংরা নিনি বিভিন্ন বিভিন্ন জিনিস জানি বাই মানে জিনিস বিভিন্ন প্রোগ্রাম তিনি শুধু ত্রিপুরা জবাই বুতু ত্রিপুরা সুনাই বুতু প্রোগ্রাম আছে খাই বিভিন্ন প্রোগ্রাম থাকো বনি কমিউনিটি যারা প্রোগ্রাম রাখো তিনি স্টল বড়া বিভিন্ন ভাবে তিনি আগে নিকসাম তামু লুমু রিসা রিগনাই বমন নিতারিনাই ইসা বিভিন্ন দফানি অবরা বনি দফার বনি জাতি যে ট্রেডিশনাল বনি যে হেরিটেজ বনি যে কামচুং অবরা প্রো তিনি হলো একসাথে তিনি ত্রিপুরা কাইকে তামিনে সিয়া তিনি হলো আগ স্টল কিন্তু তিনি ত্রিপুরা রিসা কাঁসা পাই তো মানে স্টল সে করে না যদি এবং আর তিনি আর এই যে স্তর তিনি বিভিন্ন ভাবে তিনি বিভিন্ন হাফা দুইটা পার্ট তিনি এডিসি এবং স্টেট নিয়ে যদিও কোনো অবস্থায় পানো ও এলাকায় তিনি এডিসি যেটা তিনি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট বড় রকম ফাই যে এগ্রিকালচার সম্বন্ধে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা যদিও নৌকায় চিনি চড়াই আর কিষান নাই বা নই নাই তো মানে কিন্তু তিনি তিনি কাম করে নলিয়া যদিও ফাইনান্সিয়াল আরো আনি এমএলএ কসাম যে বাবু সাকা যে ফাইনান্সিয়াল আরো প্রোগ্রাম ফাইনাই এবং ন্যাশনাল লেভেল প্রোগ্রাম ফাইনাই হ্যাঁ অবহাই প্রোগ্রাম আগামী দিন আর বাইকে খেলে মানে যদি সহযোগিতা না নাই যদিও আমি পরবর্তী বক্তারা অনেক কক সানাই সাজানাই তো তিনি যারা বিচারক মুখা বিভিন্ন জায়গায় খাইরা বড় ভাইকে পরিবেশন খেলে